Indonesia's economic growth has increased lubricants consumption significantly. In the industrial, automotive, agricultural, mining, shipping, infrastructure, and so on. Lubricants consumption rate has currently reached 800 million liters per year. Therefore, the volume of used lube oil waste has also increased every year. Used lube oil waste is hazardous, toxic, and flammable. If it isn't properly handled, it will be a serious threat which makes a very broad impact on human health and environmental safety. Carelessly dumped used lube oil waste can cause serious illness and even death. The danger of it has worse impact than spilled crude oil effects. Soil and water contaminated by used lube oil also takes a long time to recover. Therefore, we need serious attention and treatment from all parties to resolve this issue. PT Wira Swasta Gemilang Indonesia, or WGI, provides a total solution to the problem of environmental pollution from used lube oil waste. In the hands of PT Wira Swasta Gemilang Indonesia, hazardous and toxic waste is converted into value-added object. With the latest technological breakthrough in the world today, every drop of used lube oil can be re-refined to get the best quality base oil to be reused as a lubricant-based material. The application of Mohawk CEP technology has made WGI a pioneer in the Asia-Pacific region in the field of lubricant oil re-refining. Our factory is located in Cibitung, Bekasi. It is one of the most advanced and most efficient purification plants in the world. It starts with collecting used lube oil from various sources into the stations located throughout Indonesia. Next step, the used lube oil is tested, analyzed, and transported by tank trucks to our factory in Cibitung, Bekasi. On arrival at the WGI re-refinery, the used oil are retested before being put into storage tanks. Re-refining used lube oil process uses thin film evaporation and hydrofinishing methods. The purification process begins by separating the water content in the used lube oil using Mohawk chemicals. Used lube oil that has been freed from moisture content are then distilled under vacuum to separate the fuel. Those are separated from the washed residue with the thin film evaporator. This process produces distilled oils that have been freed from water and residual fuel. The oil obtained is then reacted with hydrogen gas through the process of recatalytic hydrofinishing to saturate the bonds between the atoms and to release it from sulfur and chlorine. As a final step, there will be fractionization to the perfected lubricating oil to get heavy and light base oil. Lubricant base oil resulting from the purification process in some ways are better than the quality of lubricant base oil from crude oil that are processed directly. Therefore, in the long run, used lube oil re-refining would be the solution to the threat of the world's energy crisis as crude oil stockpiles on Earth are getting more limited. Base oil resulted from re-refining are then processed at our fully automated modern plant blending to get lubricants with the desired characteristics and specifications. Currently, WGI has produced dozens of types of lubricants for various purposes such as automotive, industrial, heavy equipment, marine, agricultural machinery, and mining.
The quality of lubricants that we produce are recognized by official institutions that handle lubricants from all around the world, such as the American Petroleum Institute and the American Society of Engineering, and in Indonesia by Lemigas. As an international standard company, WGE's commitment to quality is not to be taken lightly. During the re-refining process, rigorous control in every stage of production is conducted. Our factory is fully interoperable with computer systems controlled by reliable, competent, and high-integrity human resources. WGE is also supported by a laboratory with the most advanced facilities, as well as skilled and experienced analysts who work 24 hours a day to ensure production quality. Faithfulness to the environment is evidenced by an integrated waste management system. At every stage of operation, nothing is missed, thus meeting the requirements of the highest acceptance for the environment. Since the beginning, our factory is designed to be the industry benchmark for environmental consciousness. We guarantee that every drop of used lube oil that are sent to us are processed legally and responsibly. We also implement an integrated business system from upstream to downstream with the support of advanced information technology, which enables transparent and controlled work and business process. It is our determination to be able to pull back more used lube oil to be purified again, so Indonesia will be free from environmental degradation and energy crisis that will eventually come to us. Let's work together to save the environment, prevent the energy crisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkatkan konsumsi pelumas secara signifikan dari tahun ke tahun, baik di sektor industri, otomotif, pertanian, pertambangan, perkapalan, infrastruktur, dan lain-lain. Saat ini, konsumsi pelumas mencapai 800 juta liter per tahun. Karena itu, volume limbah oli bekas juga meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Limbah oli bekas ini adalah limbah berbahaya dan beracun serta mudah terbakar. Jika tidak ditangani dengan benar, akan menjadi ancaman yang serius dan berdampak sangat luas bagi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan. Limbah oli bekas yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan penyakit serius bahkan kematian. Bahaya dari oli bekas yang dibuang sembarangan memiliki efek yang lebih buruk daripada efek tumpahan minyak mentah biasa. Tanah dan air yang tercemar oli bekas juga membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Karena itu, dibutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini. PT Wira Swasta Gemilang Indonesia hadir memberi solusi total bagi masalah pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah oli bekas. Di tangan PT Wira Swasta Gemilang Indonesia, limbah yang berbahaya dan beracun ini diubah menjadi nilai tambah. Dengan terobosan teknologi paling mutakhir di dunia saat ini, setiap tetes oli bekas dapat dimurnikan kembali untuk mendapatkan base oil kualitas terbaik yang akan digunakan kembali sebagai bahan dasar pelumas. Penerapan teknologi Mohawk CEP menjadikan WGI sebagai pelopor di kawasan Asia Pasifik dalam bidang pemurnian kembali minyak pelumas. Pabrik kami yang terletak di Cibitung, Bekasi, merupakan salah satu pabrik pemurnian yang paling canggih dan paling efisien di dunia.
Dimulai dengan dikumpulkannya oli-oli bekas dari berbagai sumber menuju stasiun-stasiun pengumpul yang terdapat di seluruh Indonesia. Oli bekas ini lalu diuji dan dianalisa untuk nantinya diangkut oleh truk-truk tangki ke lokasi pabrik kami di Cibitung, Bekasi. Setibanya di kilang pemurnian WGI, oli bekas diuji kembali sebelum dimasukkan ke tangki-tangki penampungan. Proses pemurnian kembali minyak pelumas bekas dilakukan menggunakan metode distilasi thin film evaporation dan hydrofinishing. Proses pemurnian dimulai dengan memisahkan kandungan air dalam oli bekas menggunakan bahan-bahan kimia temuan Mohawk. Minyak pelumas bekas yang sudah terbebas dari kandungan air kemudian disuling dalam kondisi vakum untuk memisahkan bahan bakar yang terbawa. Minyak pelumas bekas yang sudah terbebas kandungan air dan bahan bakar dipisahkan dari residu yang terbawa dengan alat thin film evaporator. Proses ini menghasilkan minyak hasil distilasi yang telah terbebas dari air, bahan bakar, dan residu. Minyak yang didapat kemudian direaksikan dengan gas hidrogen melalui proses catalytic hydrofinishing untuk menjenuhkan kembali ikatan antar atom serta membebaskannya dari kandungan belerang dan klor. Langkah akhir dilakukan proses fraksionisasi terhadap minyak pelumas yang sudah sempurna untuk mendapatkan minyak pelumas dasar yang kental dan encer. Minyak pelumas dasar yang dihasilkan dari proses pemurnian ini dalam beberapa hal kualitasnya lebih baik dibanding dengan minyak pelumas dasar yang diproses langsung dari minyak mentah. Karena itu, dalam jangka panjang, langkah pemurnian kembali minyak pelumas bekas akan menjadi solusi terhadap ancaman krisis energi di dunia karena stok minyak mentah yang ada di bumi semakin terbatas. Base oil hasil pemurnian kembali minyak pelumas ini kemudian diproses di blending plant kami yang modern dan serba otomatis untuk mendapatkan pelumas dengan karakteristik dan spesifikasi yang diinginkan. Saat ini WGI telah memproduksi puluhan jenis pelumas untuk berbagai keperluan, seperti otomotif, industri, alat-alat berat, perkapalan, mesin-mesin pertanian, dan pertambangan. Pelumas yang kami produksi diakui kualitasnya oleh institusi resmi yang mengurus masalah pelumas di dunia, yakni American Petroleum Institute dan oleh Society of American Engineering dan di Indonesia oleh Lemigas. Sebagai perusahaan berstandar internasional, komitmen WGI terhadap kualitas tidak main-main. Selama proses pemurnian, dilakukan kontrol ketat dan menyeluruh terhadap setiap tahap produksi. Pabrik kami sepenuhnya dioperasikan dengan sistem komputer, dikendalikan oleh SDM yang handal, kompeten, dan berintegritas. WGI juga didukung laboratorium dengan sarana paling mutakhir serta para analis yang terampil dan berpengalaman yang bekerja 24 jam penuh untuk menjamin kualitas produksi. Kesetiaan terhadap lingkungan dibuktikan dengan sistem pengelolaan limbah terpadu. Di setiap tahap operasi tidak ada yang terlewatkan sehingga memenuhi persyaratan penerimaan tertinggi bagi lingkungan. Sejak awal, pabrik kami didesain untuk menjadi acuan bagi industri yang sadar lingkungan. Kami menjamin bahwa setiap tetes oli bekas yang dikirimkan kepada kami diproses secara legal dan bertanggung jawab. Kami juga menerapkan sistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan dukungan teknologi informasi yang advance, yang memungkinkan proses kerja dan proses bisnis dilakukan secara transparan dan terkontrol. Sudah menjadi tekad kami untuk dapat menarik kembali lebih banyak pelumas bekas untuk dimurnikan kembali, agar Indonesia terbebas dari kerusakan lingkungan dan krisis energi yang lambat atau cepat akan menghampiri kita. Mari bahu-membahu selamatkan lingkungan. Mari cegah krisis energi.